Hello, hello, أهلين وسهلين. Hello, Hella. Jour 29 défi live 365 jours. J'espère que vous allez bien. MJ, تكون قلت لكم coucou وباي باي. Presque ça t'est allé, du coup c'était quasiment impossible. J'avais des choses à vous dire. Non, non, non. Hello محاسن, hello سواك, أهلين وسهلين. كيفنكم؟ شنو أحوالكم؟ Hier, c'était une journée productive, مش normal. J'ai fait appel au service de Marioma dans tout ce qui est décoration. T'as pas fait sur les réseaux, Narafa aussi en direct. Et ça touche, elle est magnifique. كيفاش تعمل الحاجة, comment elle fait la mise en scène, sa prise de photos. Déjà تنبارطاجي معاكم مريم تتصور وهي تاخذ في les photos tellement elle est à fond. حسيلو imagine اختاش كلمتها في الليل. Le lendemain تلاقينا une demi-heure, non une demi-journée pardon. مشينا شفنا l'appartement. Elle a listé, elle a mis en place la liste d'achat. قلت لها شوف اني راني je te laisse faire, vas-y. مشينا le magasin, je l'ai laissé faire. واني entre temps حسيلو j'ai mis en place beaucoup d'appels. خدمت معناتها entre temps. قلت لها هي كملت لي كورس, ما دخلتش فيها جمله, خليتها هي elle se fait plaisir. تك 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 رجعنا l'appartement, on a mis tout en place. وحسيلو شفتوا الريزولتا كيفاش طلع. وفي ليلتها l'appartement il a été réservé sur Airbnb. حسيلو ça fait plaisir. j'ai beaucoup de عنا ديجا عملنا دي بتيت فيديو يتعاملوا, عرفتك شنو يتسمى هو ميكينج اوف ولا بيتيزي ولا حاجه كيكا, تلمو ضحكنا مش نورمال. Et du coup, on a un autre challenge, on a un autre appartement à mettre en place là dans les jours à venir. On va vous partager ça. عشان نلقاو أكثر وقت pour vous filmer plus des stories كيكا ونعيشوكم معانا اللحظة. خاطر المهم on était speed. On n'a pas pu, خاطرني j'étais زادا pressée. J'ai une session روحت directement عملت la session. بعديك عندي زادا الوالد مانيات. Du coup c'était pas évident. Hello Narges, la Souloir Pro. telle mère telle fille. اسمع, ça fait plaisir. خاطر توا كيف نشوفكم هكا pratiquement مع كل اسم يتعدى عندي كاين petite histoire qui remonte. Les fidèles ou les personnes qui ont pris plusieurs formations. البارح باش نحكي لكم عملنا la 3e session نتاع oui Mariam elle est adorable, elle est authentique en effet. ولا مش نورمال. قلت لكم عاد البارح اسمع, قلت لها هبطوا لكم نيو مريم امبارح. دي ضحك هي في الكرهبة وكبلت لنا القهوة. حاسيلو والله مش نورمال. قلت نعمل عليها لايف ايوه. قالي لا, تدخل مريم رابيدمون في اللايف. نحكي لهم المغامرة متاع البارح. حسيلو قلت لهم مريم كيفاش كلمتك لافاي وكيفاش حسيلو منه غدوه تك 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 في نص ساعه. في نص ساعه باقي نعاود فيها نص ساعه. المهم مخي سبيد. وي elle est parmi nous. وي اللي مريومه يقولك ما عاد في ليلتها il a été réservé l'appartement. وضح كيفاش انه احنا l'électricité elle a pas été mise en place. Du coup c'était un gage il a réservé pour 4 ou 5 nuits. Du coup on vous rembourse la nuit d'hier et on a rappelé le fournisseur d'électricité pour mettre en place rapidement les choses ou normalement c'est bon. Du coup ما قاعد كلمت اليوم قالت لي le voyageur il a vu le rire. قلت لها c'est sûr qu'il a senti l'énergie que tu as mis dans l'appartement.
J'ai à 21h la session de fin de parcours pour la sous-location en Tunisie. اسمعوا والله غني عندي برشا حاجات باش نحكيهم لكم. Je vis des choses magnifiques, 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 magnifiques. Les manifestations qui se présentent, tout ce que je suis en train de vivre, voilà, شيء يعشق. D'ailleurs, je le partage beaucoup dans les masterclass avec le programme Wolf Magnet والا مع les sessions. اليوم في القايلة عملنا la session de début de parcours pour l'immobilier في تونس. échange محلاهم معزكم محلاكم قداش تعرف le côté qui m'inspire برشا dans ce volet formation من بعدنا c'est l'inspiration de chacun والله. Le live de demain, je sais pas, voilà, mais je peux vous dire le live de dimanche, je vais être avec Ahlem. Je crois il va être 20h heure tunisienne. شوف ميوتي شنو عملت لي براسلي في l'école وقالت لي c'est un porte-bonheur. Je suis en live, défi live Aymoun. احلام بوشهده. اذا كان ترجعوا شويه في الفيد نتاعي تلقاو سيري دو فيديو اسمها سهريه عقاريه مع اماني واحلام. حسيت نخليكم هلا حتى تعرفوا عليها باش نعرفها، نخليكم شويه سسبانس. ولا لونسي une application autour de l'immobilier تحفونا على الاخر et on va en parler. وماشيين ايمون اوكي. محلى le bracelet عايش. Oui, mais Youti elle a beaucoup un côté artistique. D'ailleurs, مريم ومايا يتفاهموا على الاخر، خاطر مريم بالحق مريم c'est une vraie artiste. كيفاش معناتها امس في نص شهر نهار كيفاش دخلت المجازان تك 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 ومعناتها ما عطيتهاش الابارتمون ما تعرفوش ابار قبل امس كيفاش دخلت وتك تك تك حطت في المجازان وبعديك كيفاش عملت لاجونسمون رابيدمون اون بلوس كيل مونكي دي شوز مثلا فماش الكتريسيتي باش نحددوا الواحد بيان سور الي او ديتاي بري واني نقول لها سي با غراف فازي هذاك هو حسيت لو قعدنا في كنت نقول ليسونسيال جو في لي فوتو بور لانونس وبعديك on pourra améliorer les choses. Je suis dans le côté un peu le volet qui m'a les startups. Je lance les choses ou pas dit que j'améliore petit à petit. Et Marie m'a été au détail près. Mais les coussins, il manque ceci. Non, regarde tout ce qu'on a fait, c'est beau. Et vous voyez déjà. Et à part ce côté artistique et décoration, ce côté de photographe. Elle a aussi un côté بالحق راهو ايماجيني الغيل اني نزلت معناتها كيف قلت لها باي 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 معناتها تفرقنا كل حد باش يروح لدارو قدام لا ريزيدونس نزلت معناتها في الطريق والغيل اللي بارطاجي وخكو اني اسمي تربح. Je ne suis pas en train de comparer. Je connais mes capacités, mes compétences, d'où le fait que je les lui délègue. Moi, je lui délègue à partir de tout ce qui est la décoration, la délégation de la mise en place d'appartements, ça me dégage du temps. Et en même temps, c'est une belle synergie. ضحك ديما ضحك. يقولي والله امس دي فورير والله. يتعمل بيتيزيا على الاخر. Sinon, je suis connectée à côté Zoom. À la khatra andi la session de fin de parcours pour les sous-loueurs pro Fitounes. Attendons l'accès à la formation ensuite à la masterclass, ceux qui se sont inscrits. On a eu, on a eu 22 inscrits. 22 inscrits. La formation sous location. Magnifique. Oui, on travaille ensemble. En fait, elle m'aide, Mariouma. C'est une prestation qu'elle fait dans tout ce qui est décoration, aménagement intérieur et tout ça. Oui. Hier, en fait, c'est elle qui a mis en place tout l'appartement, quoi. Et j'ai apporté aucune touche. J'étais là pour aider.
والحقيقة جي فيو استنسى اني تعجبني برشا زاد البارتي هذيك راهو مي تالمون aujourd'hui avec les tâches que j'ai au col c'est important de savoir déléguer et déléguer aux bonnes personnes. D'ailleurs, les jours à venir, on a un autre appartement, on va vous le partager. On a aussi d'autres appartements qui arrivent, c'est des kiff kiff. Ah, c'est beaucoup de challenges, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et sinon نحكي لكم البارح سيسيون تاع ولد ثمانيات نخدم في الكونتوني نتاع سيسيون. معايا ولا ما نجمش خاطر عندي لا سيسيون تاع سلوكاسيون تاع تونس. خلاص سي با غراف. دوكو قلت لكم عاد امس راني نعمل في الوحده نتاع الولد ثمانيات امس ولا امس جو سي بلو ونلقح في الكونتوني خاطر كمان البارتي بسيكولوجيك والجروب حاسيلو اوني جروب دو شو نقول لكم خاطر نوصل ديما الجروب تيليجرام محلول قدامي الجروب اوني 17 ممبر اوني 17 ممبر في الولد ثمانيات حاسيلو مش نورمال اون انرجي دو فو دو فو دو فو. Hello Yanagjes, est-ce que tu as envoyé le mail de ta fille? Si tu as envoyé le mail de ta fille, tu vois dans le programme, sous chaque vidéo, femme l'accès le groupe Telegram. Hein? Hello Olfa كنت معانا البارح oui une énergie de fou. وقت اللي نعمل فيه en fait le programme je l'ai programmé sur 4 masterclass. Et finalement قلت مازال عندي حاجات باش نقولها ما زازاش. Et j'ai rajouté 2 autres masterclass. Du coup le programme ça va être sur 6 masterclass plutôt que 4. Bravo pour ceux qui sont passés à l'action dernièrement. J'ai laissé aujourd'hui pour les masterclass qui sont offertes sur YouTube. Et pareil pour l'équipe, il y a eu des personnes qui ont validé pour aujourd'hui. Mais à partir de demain, pour de thérapie, en fait, ça passe au nouveau tarif. Merci, wallah, merci. À la fikra, je me suis dit, Rodois, on va faire 30 jours depuis ce défi. C'est bien de mettre en place. Alisa, hello. Ça va? Ça serait cool si on met en place une session analyse. Je vous partagerai les choses que j'ai mis en place, mes actions, les résultats, mon ressenti. Avec le voulez partager معكم. الفا التوا لي زيموسيون ماثلين فيا وي والله البروغرام ولد ثمانيات اليوم اني تلمو خاطر فيه ايموسيونيل واني بدي خدمت عليه برشا اي جي بارطاجي فيه برشا بوكو دو شوز انتيم بوكو دو شوز من الاخر لي بارتيسيبون نتاع البروغرام ولد ثمانيات يعرفوني اكثر من برشا عباد et du coup ce programme عندي قريبت له برشا البروغرام هذا pourtant انا مازال ما كملش on est à la moitié on est à 3 séances sur 6 ou d'ailleurs 2 زادوا dernièrement. Et ben il commence à avoir du monde dans la salle d'attente. Je vais leur envoyer un message. Bon. Très bien. Bon bah écoutez, حبيت نبارطاجي معاكم l'émotion تاع امس. سي رابيد اوسي سو لايف. نحب نزيد نقعد نحكي معاكم مين ان شاء الله غدوه نقعدوا نحكيو مليح بقدرة ربي و جو برون ان اوي اناليتيك بارابور للشهر اللي تعدى. هكاك تشوفوا حتى اسكو جو معناتها لو باك ستيج دو لا شوز كومون جو في معناتها ايفالوي les actions,
les pensées qui ont été mises par rapport les résultats que je veux mettre en place, ou شنو سعيت ou شنو il y a eu comme résultat, et surtout mon ressenti derrière, et c'est il y a quoi à adapter et à ajuster. Voilà. Qui m'a dit comme le but c'est que je vous partage tout ça. Olfa, je vais commencer les exercices ce soir. Bravo. Olfa, c'est parmi les personnes qui nous ont rejoints dernièrement. Bravo. Parfait. Ben, il y a Jamaat el-Khir. Eh ben, il y a quand même du monde. Il y a 6 dans la salle d'attente. J'attends qu'il y ait d'autres personnes et je vais commencer ma session de fin de parcours في الواحد. Autre point, اني فرحانة على الآخر على خاطر dans l'analyse نتاع comme إنه il y a des personnes qui se sont inscrits à la première formation وبعد كده زادوا ثانية وبعد كده زادوا ثالثة وبعد كده زادوا أخرى وبعد كده زادوا أخرى. Premièrement, ça montre déjà que j'ai une communauté qui est très intéressée par l'investissement, ça fait plaisir. Deuxièmement, ça montre une gratification pour moi par rapport au contenu et ça me pousse encore plus et ça me booste de fou. Et je vois pleinement mon business de formation, comment ça va aller, il va percer de fou. Ça me donne encore des idées. Et peut-être demain, je vais vous donner une nouvelle idée, Inch'Allah, qui est en train de germer, qui est venue suite à tout ce volet de créativité, que je suis dans l'action, que je suis dans votre partage, que je suis dans votre retour. Et votre retour et vos besoins, c'est ce qui me laisse dans cette créativité-là. Hasilou, wallah, merci Mahasin. Wallah, le col mérite le succès. Hayya, nqol comme elle bye bye. Ça y est, il y a du monde, du coup je commence. Et les lettres comme Zena. Et on se voit demain pour le jour 30 du défi live. 365 jours. Intsama Keka ou Salna, un mois pratiquement sur 12. Très bon avancement. Allez, les lettres comme Zena.